Human sa pista no, nagkasabot mi tibok pamilya nga mga ligo kuno may usapa. Family banding baka mamalik kan maguni sila Cebu nya. Nindot din natin memories magbanding ang tibok pamilya. Yan nagdala na pod migsuda nga sobra sa pista. Pero nagandam ko taglusortan no kay mao nila may pero delikado sa ato ang lawas sa mutag na kay gipamati. Birada na to kay all goods kinandagan sa panahon tirada na punta og pasapa. Ug na po tayo maning agenda no para pika-pika unya ba. Pero moagi pa tayo Robinson nga medyo bakilid ang agianan usa pa ta maabot sa to ang liguan. Simple ra guni nga sapa nga among kaliguanan no pero ang importante nga magakuyog ang tibok pamilya. Kanila nga among gipili nga liguan kay medyo duol ra man gud nya mamalik man nila unya sa Cebu. Mao sa usa sa kanindot no basta magpista na gani sa mua kay makatapok na ang tibok pamilya. Pero kuwang pagibig usahan ni kay wala ka uli kay busy sa trabaho. Og kay naplastada naman tanan no siyempre ato na ang ating manon ato ang imnonon kay medyo hangat ba pod maglakaw. Og samtang nangita ko diri sa tubod no ako nakita nga dakwit so nya kalay naguli kay hapiton gyud ka. Og sa atbang na pud ani nara pud dito ang tubod nga atong kuhaan og tubig kay ato ang timplahan sa ato ang Dios. Limpyo ra man pud siguro ni kay bungtod ang punang babaw nya wala na pa mga balay. Dili kita ma problema no og makalimot og dalag tubig kay nara man gyud tubod diri na pita. Kay kinsa gud mo ganahon ang hugaw ni nga grabe man sa tinawa. Sa unang panahon nga wala pa nauso ang mineral ning ani man gyud ang kausanan. Nistiran ni ato ang Dios no mao nga ana ang kolor. Og pagbalik na ko sa spot ang sugod na puslaw pangaligo kay sagol pwede mo dani maligo ani dayon nga grabe ang tinawa. Pero mas tin-up gyud siya og wala pa ni agi bahag hapon. Og amo na lang po ning ipangkuha ang mga sagbot nga nanurog diri sa palibot no kay para molimpyo usod ba. Kamera gid ang ligo karon no kay wala pa man kay ni discover ning lugar ha. Gamay-gamay pa nakibaw pero mas maayo ni nga gamay ra ang mga ligo kay samo kayo kun daghan tawo. Chill ra nga pagpangaligo ang tirada ba. Og para sa ubang nga mga ligo diri no dili lang tata maghugaw-hugaw kay para ra po ni sa ato Og dili ra man po nilawom ni sa paa mga okay ra magdala ta og mga bata. Pero dili lang ta mo kumpiyansa kay ang disgrasya dili may bawaan. Og ang kanindot ay no kay bugnaw kayo ang tubig sakto kayo ani mga tawhana mga hangover. Kay gahapon basta man gikan sa buntag hantod sa kadlawon pertigin ng tagay. Kay sige kaingon ko na basta pista hubog kita. Bitaw kanin sa paa nga mong giliguan lugar ni ang gipuy-an sa kuwang mama. Naara ni sa sitio Boho sa Pasanan ubos ra pod sa Cambaldo. Og usa sa kanindot ay no kay freira ba wala na kay bayranan. Sakto kayo ni sa panahon ating init kay arang bugnawa sa tubig samot aning Red Horse. Hastang Biskaya si tirada oy. Og napud gid lang nga may sinanag no may nalang pud ba natay si maon ni kawa sa to sa tubig. Og naginahinay na pud plastada sa to mga pagkaon no kay medyo nakalaon na pud ang kautohon. Og sa dihang na dagdag siya nga wala na ka-video pero usa pa na mo gitabangan amo pa nang gitabangan og katawa kani may literal nga memories ba kay medyo sakit-sakit gyud og dara na plastada na gyud ang atong mga pagkaon og taud-taud ani ato na ning biradahon og medyo ninindot atong palibot no human ato na limpyuhan og kani ang pinakanindot pinalagto ba nya butangan bitaw ni mog suka og siling nga grabeng halanga og napud ay panghimagas nga watermelon og napud na crispy nga ulo sa baboy pero bisan og taas-taas og dugo no dili gyud nato na pasayloon nya kani pormaha kay nikawas man ang tanan sa tubig sigurado ning ipanggutom na og dara nang plastada na og ready naman ang tanan, it's time para mga una. Ninduta sa feelings no, ingon ani ang banding sa tuang pamilya. Og sigurado ko nga nga na sa feelings sa mga ginikana nga nagatapok ang tibok pamilya. Og kay sayo man minanguli amo nang gihapit ang dakwit. Parehara po ni gamay sa tong gibuhi nga asula. Na anak ko gibuhi nga ngani pero kanay bug gumigalan taw mo nguha mi kay libre ra.